ପାର କରୁଣାବତାର ଅନନ୍ତ ପାର କରୁଣାବତାର ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱଧର ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେ ଶିବ ଶାନ୍ତ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶୀତି କଣ୍ଠ ସମସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ହଳାହଳ କରି ପାନ ଆଣିଛ ମରତେ ଆଣିଛ ମରତେ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଅତି ମାନସର ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଅତି ମାନସର ଅମୃତ ଆନନ୍ଦ ଝର ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେ ଶିବ ଶାନ୍ତ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଘେରାଇ ଅନ୍ଧାରି ମୂଲକ ତୁମେ ଜଳାଇଛ ତହିଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ଆଶାର ଆଲୋକ হে দিব্য জীবন শিল্পী সবিতা হে দিব্য জীবন শিল্পী সবিতা প্রেমময় প্রভাস্বর সত্য সুন্দর হে শিব শান্ত যোগেশ্বর তব শ্রী চরণে চির তব শ্রী চরণে চির কৃতজ্ঞতা নত শরণাগত নিখিল ধরণী প্রণত ধরণী প্রণত পতি পরিত্রাতা ভাগ্য বিধাতা পতি পরিত্রাতা ভাগ্য বিধাতা তুমে কাসাহাতার সত্য সুন্দর হে শিব শান্ত যোগেশ্বর অনন্ত পার করুণাবতার অনন্ত পার করুণাবতার বিশ্ববন্ধু বিশ্বধার সত্য সুন্দর হে শিব শান্ত যোগেশ্বর শিব শান্ত যোগেশ্বর শিব শান্ত যোগেশ্বর মা। ধন্যবাদ ভাই। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଦ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜ ପାର୍ଟ 14। ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ। ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ଭାଇ ओम आनंदमयी
चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरण मम। माँ अपार करुणारू आम आज ऑनलाइन श्री अरविंद डिवाइन ग्रेस पाठचक्र समस्त योगदान करिचे। सबु अपा भाई मान को मु स्वागत करुच्ची, प्रणाम नमस्कार शुभेच्छा जनाऊँगी। सभा कार्य परिचालना करथुवा अपा को मध्य नमस्कार करुच्ची, शुभेच्छा जनाऊँगी। आउ जो माने दुर्गास्तोत्र पाठ कले माँ बही पढ़िले एवं अति उच्च कोटीर संगीतटी परिवेषण करुवा भाई तांको मध्य मु धन्यवाद न दे रही पारु नाही। आज आमर आलोचनार विषय होची सेई सीक्रेट नॉलेज पार्ट 14 ऑन आम गत मासरे पढ़ी पार्ट 13 बा पेज 66 735 धारी पर्यंत। आज 700 से पेज 66 736 धारी आरंभ करवा। एथि सहित जे वर्तमान मांकर मदर्स डिवाइन अवार्ड को जाइछंती आम मानकर नमस्य पूज्य श्री मनोज दास प्रथित जसा जहा जेते विशेषण अच्छी देले मध्य सेठी छोट पड़िबो। गोटे कथार से सब कहती मो किछि नुहे मु जने सेवक साधक मात्र। तांकर संपर्क रे मु मझिरे मझिरे किछि कहिबी। तांकर गोटे पुस्तक अछि सत्यक प्रश्नर उत्तर, सेइथरु ताको आधार करी गोटे जोड़ी कथा याको किछि समय नहीं गला परे सेइथरे आलोचना करबा। 735-36 पृष्ठारे 736 लाइन 66 पृष्ठारे श्री अरविंद लिखंती The master of existence lurks in us and plays at hide and seek with his own force. In nature's instrument loiters secret God. आम भितरे मास्टर ऑफ एक्जिस्टेंस रही बास करुचंती एवं से मध्य ता भितरे से आखि खोलिक आमको चाहूचंती एवं आम सहित सबुबले हाइड एंड सीक खेलुचंती लुचुकाई खेल कहउचंती मो लुचुची मते खोज तापर तमे खोजिक मते पाइला परे तमे लुचिबो मु खोजी आम तो खोजिक पाऊनु आ से लुचिबे कौन। तेणु नेचर जेते इन्स्ट्रुमेंट अच्छी आम आखि आगे देखा जहाँ आरेंजमेंट करिसेंती प्रभु सबु जगार सिक्रेट गॉड चल प्रचल होउचंती। लॉइटरिंग माने मूव फ्रीली लुचुकाली खेल खेलुचंती तारी भितर रही। यही संपर्क में प्रभु श्री अरविंद गोटे आफोरिजिम अच्छी about God and nature being like a joy, being like a boy and girl. गोटे छोट झीटे छोट पुटे सेमती लुचुकाली खेल कहती in love and at play who run away from each other in order to be caught and hide from each other in order to be caught. परस्पर परस्पर को लुचेकी रखिता कारण उद्देश्य हूँ मत से खोजिक बाहर कर इन नेचर्स इंस्ट्रूमेंट लॉटर्स सीक्रेट गॉड। लॉटर माने हला पदचारणा करवा धीरे धीरे स्लोली
से सब जगह धीरे धीरे पद आस्ते आस्ते चलुंट हाथ में बईसीटे धरी सुदर्शन चक्रटे धरी जहाँ धरतु आप सी किंतु चली ये लुचकाली खेल को सी एंजॉय कर He is hidden in a nature's instrument. এই नेचर जेते धारा अच्छी जेते अरेंजमेंट अच्छी जेते इंस्ट्रूमेंट जंत्र अच्छी समस्त भितर से लुचि इन इच एंड वन एठी जेते फूल अच्छी ता भितर से लुचि जेते गछ अच्छी ता भितर से लुचि जिते पशु पक्षी अच्छा भीतर भी सी अच्छा एंड ही इज नॉट इन द से किंतु अच्छा बोलिक दौड़ू ना हरी नुहति सी लयटरिंग से जानते मत खोजिक पाइबे से धीर पदचारणा कर लयटरिंग टेकिंग हिज टाइम इन हिज ओन गुड टाइम निजर good time practicing out in his own good time. The immanent lives in man as in his house. He has made the universe his pastimes field. A vast gymnasium of his works of might, immanent, means dwelling within. जे आम भितर बास करुछंती he is immanent. पास्ट टाइम अर्थ होची लीजर लीजरली ऑक्युपेशन को पास्ट टाइम he has made this universe ए यूनिवर्स टाको से गोटे पास्ट टाइम फिल्ड कर आसिले खेलिए समय कटेबे खुशी हेबे आम जमी जाऊँ आम पास्ट टाइम कौन कड़े जा दूर को जाए बुली आसवा पंडिचेरी चली से समय किसी कटे दी आसिले भल लगे इट इज आवर पास्ट टाइम किंतु प्रभुंकर पास्ट टाइम हूँ दुनिया आमरी भीतर को से आसवे यूनिवर्स भीतर को आसवे एठी लुचकाली खेल खेलिए एठी आनंदित हेबे एठी आम सहित मिसिक जहाँ करने कथा करेंगे दैट इज हिज पास्ट टाइम से सब जानुंट ऑल नोइंग ही एक्सेप्ट्स आवर डार्केंड स्टेट से कौन जानी ना आम अज्ञान बोली से कौन जानी ना आम जनइले जानवे हाँ मु अज्ञान मत बुद्धि ज्ञान दियो मु निर्बुद्धिया मत बुद्धि दियो मु अंधार भीतर अच्छी मत आलोक दियो जनेले कौन से जानवे से जानते कौन स्टेट अवस्था कौन ऑल नोइंग ही एक्सेप्ट्स आवर डार्केंड स्टेट सी सब जानी शुणिक आम भितर जो अंधकार अच्छी ता भीतर को आसी पशिक बस लुचि जम सी डिवाइन we are shapes of animal or man से तो निजे दिव्य पुरुष डिवाइन सी आसिक एनिमल सेप रे आछंती प्राणी टीहाए आछंती हरिणटी होती बाघ हाथी भालू हेटा केते कौन होगी बधिया पुणी मनीष होगी शेष समस्त भितर लयटरिंग करवा खेलिवा इच्छा इटर्नल ही असेंड्स टू फेट एंड टाइम सी होती इटर्नल एवं सी भाग्य एवं काल को स्वीकृति देते आसेंट ये होती स्वीकृति दवा जमी आम कहते बिलटा जाइए प्रेसिडेंट का आसेंट पाई सेमती भाग्य ये अच्छी सी स्वीकृति देते भाग्य न था काल ये स्रोत काल आमको अधीन रखी से स्वीकार कर हाँ मनुष्य को तो काल अधीन रख इमोर्टाल
dallies with mortality. आमे सब तो मोर्टाल माने कौन करती आमे सब कौन कर आम समयटा को स्पेंड टाइम विथ आइडिलनेस मोर्टाल प्रथम गुणटी हूँ अलसुआ होकर समय कटेगा कि सी जो ये आसती ये मोर्टालिटी भितर को आसती आम भितर को आसती आमर भाया सी सुदामा ठाऊ खुद छड़े खाइबे एवं क्या 5 जन धरिकी गोड़े बाड़िया को सी निजे इमोर्टाल जानी किंतु मरणशीलता भितर पशिक मरणशील गुण टी मत आदौ ये समस्त कार्य ये लीला से इमोर्टाल मोर्टालिटी सहित डाली कर To dally means to play or do something without taking risk. Risk ना कि आमे मोर्टाल माने कोन किसी रिस्क न होगी सेमती से आसंती एठी खेलती से इटर्नल फेट को टाइम को आसंत दे जाए हाँ मु जदि जद्य इटर्नल तमर भी स्थान अच्छे आस से डिवाइन कि एनिमल एवं मैन सेप को पिंधि ऑल नोइंग किंतु बेले बेले एमती आचरण करते सी कि जाना रामचंद्र जे कौन जानी नथिले सीता हरण हम एवं सी जा अशोक वन रे सीता को जो रावण नहीं गला रामचंद्र कांदिकी कहीं जंगल सारा बुलुले ना लिखिदे पथर भाषुला तेणु सी कहीं व्यस्त हो ऑल नोइंग ही एक्सेप्ट्स आवर डार्केन स्टेट ये हूँ सिक्रेट नॉलेज डिवाइन सब कथा जानती ऑल नोइंग अंतर्यामी से आमर अंधकार और अज्ञान अवस्था को ग्रहण करती जदिओ से डिवाइन तथापि से वियर्स एनिमल एंड मैन से चिरंतन किंतु से मध्य फेट एवं टाइम भाग्य काल को स्वीकृति देते काम करने he accepts the limitation of time and determines of the fate. He is immortal and dallies with immortality. एगुड़िक डुएलिटी से शाश्वत किंतु नश्वरतार सहित लीला कर मरणशील अभिनय कर अभिनेता साथी तत्पर श्री अरविंद कहते पेज 67 746 रु 750 The all consciousness ventured into ignorance. The all blissful bore to be insensible. The incarnate in world of grief and pain. He puts on joy and sorrow like a robe, and drinks experience like a strengthening wine. The all consciousness ventured into ignorance. से सबुठारु बेसी सचेतन जेते सचेतनता अच्छी सी होचंदी परम किंतु से इग्नोरेंस भितर को आसिया साहस कहीं करते ना कारण इग्नोरेंस को सी जदि न पोषिबे ये बदलने कहारी कथा से मानव छड़ा सी ऑल ब्लिसफुल किंतु इनसेंसिबल स्टेट को धारण करती किसी न जानला भाया हमें सी सर्वमंगलमय आनंदमय एवं
मधुमय ब्लिस आनंद पूरा किंतु बेले बेले एमती हंती जे सी पाखे किसी ना शून्य से बोर टू बी इनसिंसियर incarnate in world of strife and pain. ये जगतटा होची संघर्ष रे पूर्ण जंत्रणा रे पूर्ण तार भीतर को से अवतार है आसिक कौन करती पिंधती पुट्स ऑन आनंद एवं सर को पोशाक भाया करी पिंधती केतबले आनंद पोशाक पिंधिदेले तो केतबले सरर ठेकाटीए बांधिदेले केतबले सर बा दुख को पोशाक कर पिंधिले आनंद टी को मुखाकति पिंधे तेणु सबुबले से लीला करने की सी जहा तार विपरीत आचरण भी एठी आसिक ड्रिंक्स एक्सपीरियंस एठी जो एक्सपीरियंस सब है अनुभूति है ताकू गोटे स्ट्रेंथेनिंग वाइन भाया पियंती स्ट्रेंथेनिंग वाइन अर्थ हूँ आम जो खाऊ नहीं विटामिन सालसा जहाँ कहते सालसा सालसा शब्दटा आयुर्वेद अच्छी सेमती से एक्सपीरियंस को स्ट्रेंथेनिंग वाइन से तो शक्ति पाऊ डिवाइन होती समस्त सामग्रिक उच्चतर चेतना किंतु सी अंडरटेकन द एडवेंचर इनटू इग्नोरेंस जानी शुणी एक दुसाहसिक कार्य कर इग्नोरेंस भीतर को एवं टू वेंचर मीन्स टू डेयर to take risk, to do something although you do not know what the outcome will be. आमे जदि किसी गोटे काम करिबा परिणाम प्रति दृष्टि न दबा परिणाम जहा होना चाहिए मुआ को करी बोली कहवा तामे आमको सेटा कहा जीव वेंचर एडवेंचरस एमतिया लोक को कह जाए डेयर डेविल एवं डेयर डेविल केतबेले बहुत भल काम करे जे ऑल कॉन्शियस से कौन रही पारे सो लिमिटेड कॉन्शियसनेस भितर किंतु से रही आम परी इग्नोरेंट भितर वृक्षलता मानकर अनकॉन्शियसनेस भितर पास कर The divine is also all blissful. Divine होती all blissful. He is Ananda, निजे itself. He is स्वयं आनंदमय, and yet he has accepted to be insensible, which means to have no sense. बेले बेले पूरापूरी अज्ञ किसी जानी ना से प्रकार आचरण नो कैपेसिटी टू फील एपरिक से अनुभव कर कैपेसिटी सेमती आचरण करती से प्रकार भाव से बंची था से शरीर टे पिंधि ए जगत रे अवतार भाव आसती शरीर टे धारण कर स्ट्रीप एंड पेन परिपूर्ण जगत को संघर्ष और जंत्रणा रे परिपूर्ण जगत को आसती जय एवं सर को पोशाक करके पिंधती आज गोटे पोशाक पिंधले तो काली आ गोटे पोशाक पिंधती एवं जहा अनुभूति बा एक्सपीरियंस लाभ करते लाइक ए स्ट्रेंथेनिंग वाइन परिपान करते Symbolically, it represents delight, bliss. एठी जो वाइन कथाटा कुआ होची ताहा सिंबलिकली बुझौची काहाकू डिलाइट एंड ब्लिस
ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ଅବତରି ଆସି ଏଇ ଜଗତର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦୁଃଖକୁ ପୋଷାକ କରି ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। ଅନୁଭୂତି ସବୁ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଦାୟୀ ସୁରା ପରି। ବିଶ୍ୱାତୀତ ସିଏ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ଭାବନା ଚଳାନ୍ତି ଡୋରିକୁ ଧରି। ସେ ଏ ଡୋର ଶାସନ ଡୋରିକୁ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଲୁଛି ସଂସାର, ହେଲେ ସଂସାର ଚାଲିପାରନ୍ତା। এই ସଂସାର ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ଅନନ୍ତ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରେଗ୍ନାଣ୍ଟ ଭାଷ୍ଟ, ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା, ଯାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବା ବିଶ୍ୱାତୀତ ଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିବ। ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରିସିଏଣ୍ଟ ନାଓ ଡୁଏଲ୍ସ ଇନ୍ ଆୱାର ସବଲିମିନାଲ ଡେପ୍ଥ। ଯିଏ ପ୍ରିସିଏଣ୍ଟ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଭିତରେ, ଆଲୋକମୟ ଚେତନା ଭିତରେ ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଏକ ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପାୱାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ସବଲିମିନାଲ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସବକନସିୟସ୍, ସବଲିମିନାଲ। He is the one, the Lord, who has the transcendent rule. ସେ ଜଗତର ପ୍ରଭୁ, ସେ ସବୁ କିଛି। ଇନକାର୍ନେଟ ଇନ୍ ଏ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ ସ୍ପ୍ରିଟ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ତ ପଢିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ 754 ଲାଇନ ଠାରୁ 781 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଏ 22ଟି ଧାଡି ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ଏ 22ଟି ଧାଡିରେ କହୁଛନ୍ତି the absolute, the perfect, the alone। ପ୍ରଥମ 5 ଧାଡି 754 ଆରମ୍ଭ। The absolute, the perfect, the alone has called out of the silence his mute force, where she lay in the featureless and formless horse, guarding from time by her immobile sleep, the ineffable puissance of his solitude। ये 5टी लाइन ଏଠି ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ପରଫେକ୍ଟ ଏବଂ ଏଲୋନ୍ এই বিষয়টি କହୁଛନ୍ତି। ଆବସଲ୍ୟୁଟ ହେଲେ ପୁରାପୁରି ଅନନ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପରଫେକ୍ଟ, ଏବଂ ଏଲୋନ୍ ହେଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମ। ତାପରେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ପରଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଲୋନ୍ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଛି 3, 3, 5, 6ଟି ଲାଇନ। 6 ଉପରେ ରହିଲା 5, 11ଟି ଲାଇନ। ଏଥିରେ ବି ପ୍ରଥମେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ପରଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଲୋନ୍। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ 6, 5, 11 ପରେ ଆଉ ଯୋଉ 11ଟି ଧାଡି ରହିଲା, ସେଥିରେ ଦି ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ଦି ପରଫେକ୍ଟ, ଦ ଇମ୍ୟୁନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇମ୍ୟୁନ୍, one who is in us as our secret self। ଅବା ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 3ଟି ଯାକ ପଦ ମାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ, ଏଠାରେ ଏଲୋନ୍ ପ୍ରଥମ 5 ଧାଡିର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ଶେଷରେ ଏଲୋନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ 6 ଧାଡିର ପ୍ରଥମ ଧାଡିର ଶେଷ ପଦଟି ମଧ୍ୟ ଏଲୋନ୍, ଦ ଏଲୋନ୍, ଏବଂ ଶେଷ ପଦଟିର ଯାହା ଅଛି ଏଗାର। এই 11ର ପ୍ରଥମ ଧାଡିଟା ଦି ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ଦି ପରଫେକ୍ଟ, ଏଲୋନ୍ ନାହିଁ, ଇମ୍ୟୁଟେବୁଲ।
इम्यूटेबल इम्यून नॉट इम्यूटेबल इम्यून इम्यून अर्थ हूँ अक्षय आम जो इम्यूनाइजेशन कराऊँगी इम्यूनिटी पावर बढ़ा होता कौन कि अक्षय शक्ति की वृद्धि करा इम्यूनाइजेशन पावर टा केवे क्षय हुए ना दबी जाए ताकू जोगई देले फाइट करने किसी से फाइट के आरंभ करदे यही तीनोटी संपर्क में आरथर आम आलोचना करवा एवं यही तीनोटी हूँ यही तीनोटी को श्री अरविंद वेद रु नहीं उपनिषद रु नहीं ए वेद संपर्क में जिते प्रोफेसर मनोज दास महोदय को प्रश्न होता सी जीवनी संपर्क तो बहुत आलोचना है अन्य जगह मान प्रथम सी अनुपम भारत गोटे दैनिक पत्रिका एबे आसुची कि नहीं जानी केतक पाठक अनुरोध क्रमे सेमानकर प्रश्नर उत्तर से दौले तापरे जेतेबेले रोटारी न्यूज रो मासिक तांकर गोटे पत्रिका रोटारी न्यूज से मासिक कर्तृपक्ष अनुरोध क्रमे से उत्तरमाला से पत्रिका ही लिखुले अनुपम भारत रे सप्ताह को थरे एवं रोटारी न्यूज रे मासु को थरे यही सबुजाक सी एकत्रित करी अनुपम न्यूज रे जेतेबेले सरिला 100टी प्रश्न ताकू अनेक आग्रही बंधु तांको पचारे पुणी गोटे प्रश्न सार आमे यार पुस्तक रूपटी केबे देखिबू तापर से आरंभ कले पुस्तक रचना करबा ग्रंथ मंदिर ताको छापिले वर्तमान आमे जो विषय आलोचना करुचे इम्यून ये समस्त वेद उपनिषद शब्द गुड़िक आसी श्री अरविंद नहीं ये संपर्क रे वेद संपर्क रे उपनिषद संपर्क जो प्रश्न मान पचरा जाइतिला सही प्रश्न को संयोजित करी आज गोटे दुटी कथा मुझे आगे परिवेशन कर वेदर रचना काल केबे तांको प्रश्न हला वेदर रचना काल क्यों शताब्दी रे अनेक पाश्चात्य पंडित मतरे ये होची मनोज सार्ग भाषा अनेक पाश्चात्य पंडित मतरे ख्रीष्टपूर्व 1200 रु 1000 वर्ष भितर यार सृष्टि ये मत को भारत में चालू करने मुख्यतः दायी हेले मार्कमुलार जड़े जर्मानी दार्शनिक आउ जड़े गवेषक प्रोफेसर मैकडोनाल्ड वेद रचनार आरंभ अंततः ख्रीष्टपूर्व 1500 होइथिबार युक्ति कले किंतु ए समस्त युक्ति को खंडन कले श्री अरविंदर अनुगामी भक्त कह शिष्य भी कह न पचारि किसी वक्तृता दौ न लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तिलक आसिले आश्रम को जो श्री अरविंद पलि आसिले 1910 मसीह से आसती भेटापी एवं अपेक्षा करती गोटे लेखा लिखिदे से नहीं वक्तृता देवे थे तिलक आसचंती श्री अरविंद विश्राम नौ सी जो विश्राम नौ उठेब किए तिलक बाहर गोटे बेंच पड़ता है बसिले एवं जी गला जे मुख भंगी कहले आम डाकिदेबू प्रभु को से मना करे ना मु अपेक्षा करी अनंत काल सी उठिला पर्यंत तापर जिते निद भांगला उठिले उठिक बाहर को चाहिए तिलक बस चाली आसिले बाहर को ओ तिलक हैव यू नॉट कॉल्ड मी एमती कहले तिलक से केते भल पाउ से तिलक
ये सब पंडित मानकर मत को मतानुसरणकारी चमत्कृत कर उपस्थापन कले एक नूतन तथ्य वेद संपर्क। वेदरे विवृत ग्रह नक्षत्र अवस्थिति उपर आलोकपात कर से देखईदेले। वेदरे भी ग्रह नक्षत्र गति प्रकृति निर्णय कराई ताकू गणना कर से देखईदेले। एतिकी बेले यही सब घटना घटी प्राय 6000 वर्ष तले ख्रीष्टपूर्व 4500 वर्ष तले ख्रीष्टपूर्व 4500 वर्ष तले उत्तर मेरु अंचल परिदृष्ट होते ये ग्रह माने सेतिकी बेले वेद रचना करा जायथला। तेणु वेदर बयस ख्रीष्टपूर्व 4500 वर्ष। सेतिकी बेले वेद मुनि ऋषि मान मस्तिष्क को आसीला, रचना तो कराई नथला। ये तत्व उपर आउरी अनेक चमकप्रद तत्व परिवेषण कले थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रतिष्ठाता मैडम ब्लावाटस्की। तांकर वक्तव्य है प्रति 6000 वर्ष ग्रह नक्षत्र स्थितिर पुनरावृत्ति हुए, जे जो थांती से न थांती। अतएव वेद 60,000 बा प्रति 6000 वर्ष जमी ग्रह नक्षत्र बदलती वेद 60,000 बा 6 लक्ष बा 60 लक्ष वर्ष तलर रचना होई नथियो बोली किए कहबो। वेद 6000 वर्ष बहु बहु प्राचीन अधिक विलुप्त सभ्यतार अवशेष मात्र। केते सभ्यता आसी 6000 वर्ष गोटे सभ्यता थी किंतु वेद समस्त को बहन करी आनी वर्तमान अत्याधुनिक मानव सभ्यता सबुता भीतर अच्छी अनेक इंटरनीचिक धारणा को मोटामोटी ग्रहण कर से कहते आम आगे प्रमाण पत्र को भित्ति कर एतिके कह जाई पारे जे वैदिक युगर आरंभ काल एक अजଣା अतीत सांप्रतिक गवेषणा को भित्ति कर पुणी कह जाई पारे जे वैदिक युग शेष बिंदु ख्रीष्टपूर्व 500 नुहे ख्रीष्टपूर्व 800। ख्रीष्टपूर्व 800 पर्यंत वेद चली रचना होता। मुनि ऋषि मैंने कहते शिष्य मैंने शुणुते से ख्रीष्ट जन्म होगापी 800 वर्ष अच्छी। वेदर अर्थ ज्ञान वित् शब्द उत्पन्न इंद्रिय लब्ध ज्ञान नुहे। जो ज्ञान स्वतस्फूर्त भाव में अंतर्चेतन उपलब्ध अथवा जो ज्ञान ऊर्ध्वस्त कौन स्तर अवतरित। यही विषय आज आम आम पाठ्यचक्र आलोचना कर श्री अरविंद सावित्री को बुझा पाठ करवा प्रवेश करवा ये इंद्रिय लब्ध ज्ञानर शक्ति भितर नहीं। जो ज्ञान स्वतस्फूर्त भाव में अंतर्चेतन उपलब्ध हुए आवश्यक हेले आसी ठिया हो जाए स्टाक आरे बोली श्री अरविंद कहते। जो ज्ञान ऊर्ध्वस्त कौन स्तर अवतरी आसे जिते सी देखे यही व्यक्ति प्रस्तुत है सावित्री बुझीपर पढ़ी से भितर माँ कहते तार मस्तिष्क भितर नुआ सेल सब प्रस्तुत होती ताहा नहले सावित्री वेद भितर कहीं प्रवेश करें ना। सावित्री अन्य वेद वेदर रहस्य जहाँ सावित्री रहस्य से तेणु वेदर अन्य नाम श्रुति जहाँ रचित ता उद्भाषित नुहे जहाँ श्रुत जहाँ रचना कर लिखि ना यह शुणी ये शुणवाई वेदार उच्चारक माने ऋषि द्रष्टा अर्थात
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଚେତନାରେ ଗମନ କରି ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିବ, ନହେଲେ ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ପୁଣି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ବହନ କରି ଆଣି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କି ସେହି ଚେତନାର ଆଉ ଏକ ଦିଗର ଉନ୍ମୋଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଋଷି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବେଦର ରଚକ ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ ବେଦ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖନ୍ତି, ଋଷି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବେଦର ରଚକ ନୁହେଁ, ରଚୟିତା ନୁହେଁ। ସେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାତ୍ର। ଋଷି ଦ୍ରଷ୍ଟା ସେ କଣ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆକୁ ଭଣତା ମୋ ଭଣତା ବୋଲି କହ। ଆମେ ଏଠି ତର୍କ ଢୁକି ଲେଖିଦେଉଛୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ କ୍ରିଏସନ। ମାଇ କ୍ରିଏସନ ତ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଖରାପ ଲାଗେ। ମୋର କଣ କ୍ରିଏସନ? ମୁଁ କିଏ? ବେଦର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୁତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ଅନ୍ ବେଦ ବହିରେ, ଯିଏ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ ହଉଛି ଋଷି। ନିରପେକ୍ଷ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ରଷ୍ଟା। ବେଦର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୁତି, ଏହା ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ଭୂତ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି କଥା, ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ତ ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ। ରିଜିନ୍ ସମ୍ଭୂତ ନୁହେଁ ବେଦ, ତାକୁ ଲେଖିକିରି କେହି କରେକ୍ସନ କରିନାହାନ୍ତି, ସିଧା ସିଧା ଆଇଛି। କେମିତି ସିଧା ସିଧା ଆସିছে ସେ ବିଷୟ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବେଦର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୁତି, ଏହା ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ଭୂତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୁତିଟା ବୁଦ୍ଧିରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଅନ୍ତର ଅନନ୍ତ ଭିତରୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇ ଆସେ। ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ଲୋକରେ ପ୍ରତିଭାତ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସବୁ ମଣିଷ କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ? ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ସେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହଉଛି। ସ୍ପନ୍ଦିତ ମାନେ ହାର୍ଟ ବିଟ୍, ଯେମିତି ତାର ବିଟ୍ 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 ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଯିଏ ସେ ବିଟ୍ କି ଜାଣିଥିବ ସିନା ସେ ଜାଣିବ, ବୁଝିବ। କିଏ ତାକୁ ବୁଝିବ? ନା ଯୋଉ ଲୋକଟି, ଯୋଉ ମଣିଷଟି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ମଣିଷଟି ଅନ୍ତର୍ଲୋକରେ ପ୍ରତିଭାତ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନିକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବ, ସେଇ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା ପଶୁପତିଙ୍କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସୋଲ ରିଲିଜ ହେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଜାଣି। ବେଦର ଭାଷା ଏପରି ଯାହାର ଅର୍ଥ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳ ଧାରାରେ ପ୍ରବାହିତ। ସାଧାରଣ ବୋଧଗମ୍ୟ ଧାରା ଅନୁସରଣ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମକୁ କେତେକ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେସବୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ ପାର୍ଥିବ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବେଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରା, ଯେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଧାରା, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିଲେ ଅଭାବନୀୟ ବିସ୍ମୟକର ନାନାଦି ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ ଜିଜ୍ଞାସୁର ଚେତନାରେ। ଏ ଜିଜ୍ଞାସୁ କଥାଟି ଏଠି ଲେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କାରଣ ଯିଏ ଚାହିଁଲା, ପଚାରିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ସେ ହେଲା ଜିଜ୍ଞାସୁ। ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେବା ପାଇଁ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ଯାହା ମାନେ ତା ପଚାରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ କାଳ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲା ପରେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଏଠି 2 ବର୍ଷ ରୁହ, ଦେଖ ଏଠି ସବୁ କଣ ହଉଛି, ଖାଇ ପିଇ ବୁଲ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ତାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିବି ଯଦି କହିବି, ନହେଲେ ମନା କରିଦେବି। ଯାହା ହଉ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ
ଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ରହିଲେ 2 ବର୍ଷ କାଳେ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମନରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭିତରୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ମଣିଷର ଅନ୍ତର ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ସେଇ ଧ୍ୱନି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶୁଣିବ ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ବେଦ କଣ ସାବିତ୍ରୀ କଣ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ବେଦ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାନସିକ ବା ବୌଦ୍ଧିକ ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ ବେଦ ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଅଫ୍ ବେଦରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ତାହା କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୌଗିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବେଦର ସୃଜନ ଶକ୍ତି ସହ ଏକାତ୍ମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସେ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଇ ଧାରାରେ ବେଦର 2 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମ୍ଭବତଃ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ବେଦର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ କେବଳ ସଚ୍ଚା ଜିଜ୍ଞାସୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବାରେ ବିପଦ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ବିପଦ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ନା ବେଦ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବାଢି ଦିଆଯିବ ସଚ୍ଚା ଜିଜ୍ଞାସୁ ଯଦି ସେ ନ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଜାଣିବାକୁ ଯଦି ନ ଚାହୁଁଥାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବିପଦ ଅଛି। ସେ ଗୂଢ ଜ୍ଞାନର ଅପବ୍ୟବହାର ହେବାର ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଅଣଜିଜ୍ଞାସୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମୁନି ଋଷିମାନେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବେଦକୁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ କରିକି ପୂଜା ପାର୍ବଣ ରୀତିନୀତି ପାଳନର ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସେ ମାର୍ଗ ଖୁବ୍ ଦୂର ଯାଏ ପ୍ରସାରିତ ନହେଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଲେଖାଗଲା, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଲେଖାଗଲା, ବେଦାନ୍ତ ଲେଖାଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲେଖାଗଲା, ପୁରାଣ ଲେଖାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନର ଲୋକମାନେ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଲୁ ତାହେଲେ ଉପର କଥା ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସବୁ ଭାବୁଛେ, ଯାହା ସବୁ କହୁଛେ, ଯାହା ସବୁ ପଢୁଛେ ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି କେବଳ ସାଧାରଣ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଭଳିଆ। ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୂଜାରେ ପରିଣତ କରିଦେବା। ଏଇ ବିପଦଟି ଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଆକୁ ଏକ ଗୂଢ ତତ୍ଵର ଘୋଡ଼ଣୀ ଭିତରେ ଘୋଡ଼େଇକି ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧିକିରି ହିରଣ୍ମୟ ପାତ୍ରେଣ ସ୍ଥିତ ତା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଣଜିଜ୍ଞାସୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ରୀତିନୀତି ପାଳନ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ମାର୍ଗ ଖୁବ୍ ଦୂର ଯାଏ ପ୍ରସାରିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କିଛି ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ବେଦର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆଲୋକରେ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗ ତା ଆଗରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ମା ଖୋଲିଦେବେ। 4 ବେଦରୁ ଋକ୍ ବେଦ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନତମ। ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଋକ୍ ବେଦ ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ। ଅଥର୍ବ ବେଦ ରଚନା ପରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ବେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତକୁ ନେଇକରି ସ୍ୱର୍ଗତ ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାୟ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମର ଦିଶାରୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ରଚନା ଏଇପରି। ଅପା ଭାଇମାନେ ସମୟ ତ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି।
तापर जो आलोचना करवा उपनिषद संपर्क में श्री अरविंद कौन कहते एवं मनोज दास मतामत कौन ताकू आर्थर को पढ़ा ये रहा ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरण। धन्यवाद भाई। वर्तमान आमे मां को नाम जप सह पाठचक्र को एठी समाप्त करबा। मा 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 मा